अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो हमारी है एक ऐसे स्कैम के बारे में जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है और लोग इससे बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। सबसे पहले उस स्कैम का मैं आपको नाम बताता हूँ। उस स्कैम का नाम है इस्लामिक बैंकिंग। अब वो किस तरह से स्कैम है वो हम आपको बताएंगे, इसलिए हमारे से जुड़े रहिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा गाइस। सबसे पहले तो इस्लामिक नाम ही मिसलीडिंग है, यानी आप एक लोगों को ये बता रहे हैं, लोगों को लग ये रहा है कि इस्लामिक बैंक में अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे या उसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं तो हमें नेकियां मिलेंगी या हमें सवाब मिलेगा। तो इसकी वजह से लोग बगैर सोचे समझे इस्लामिक बैंक में पहले तो करंट अकाउंट में रख देते हैं, नहीं तो सेविंग अकाउंट में भी इसलिए रखते हैं कि भाई ये इस्लामिक है, हमें इससे कुछ ना कुछ सवाब मिलेगा, इस वजह से वो इस्लामिक बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्योंकि लोगों को, हमारे भोली भाली आवाम को लगता ये है कि इस्लामिक बैंक में अगर वो पैसे रखेंगे या डिपॉजिट करेंगे तो इससे इस्लाम को फ़ायदा होगा। हालांकि उनको ये नहीं पता कि इस्लामिक बैंकिंग तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। आप इसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा रिबा फ्री बैंकिंग रखते हैं, सूद से पाक बैंकिंग रखते हैं, लेकिन इस्लामिक क्यों रखा हुआ है? इस्लामिक नाम रखने से लोग बहुत ही ज़्यादा मिसलीड हो रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को पता है कि इस पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे कोई भी चीज़ बनाओ या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च करो तो वो फटाफट बिक जाएगी, हाथों हाथ बिक जाएगी। नहीं, बेसिकली इस्लाम के नाम पे कुछ भी बनाया जा सकता है, कोई बगैर रेगुलेशंस के फॉलो किए कुछ भी लॉन्च कर दे और लोग वो खरीद भी लेंगे और बेचारों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बेचारों के पास अवेयरनेस भी नहीं है और तालीम की भी बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ तक तो हो गया नाम का स्कैम। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस्लामिक बैंक लोगों को कैसे लूट रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामिक बैंक के अंदर जो सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट के बारे में या उसके प्रॉफिट के बारे में। तो सबसे पहले ये कि अगर किसी कन्वेंशनल बैंक में आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा 17%, 18% या 19%, तो इस्लामिक बैंक में आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा 12%। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ये लोगों को इस्लाम के नाम पे चूरन बेचा जा रहा है, यानी इस्लाम के नाम पे आप उनसे सस्ती इन्वेस्टमेंट ले लें, सस्ते पैसे ले लें, ठीक है, और उसको आगे हायर इंटरेस्ट रेट पे आगे लोगों को दे दें, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगा। सन 2000 से पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक आना शुरू हुआ और 2005 से बाकायदा इस पर वर्किंग शुरू हो गई, इस्लामिक बैंक ऑपरेट शुरू हो गया। सबसे पहले इस्लामिक बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में हाजिर हुआ। उसके अंदर लोग क्यों गए, उसके अंदर लोगों ने डिपॉजिट्स क्यों रखे, उसकी तरफ क्यों लोगों ने अपना रुख किया, वो इस वजह से क्योंकि वो बैंक था इस्लामिक, नाम था उसका इस्लामिक। तो लोगों को इस्लाम से मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों के पास, बेचारों के पास शऊर नहीं है, पढ़ाई की बहुत कमी है, एजुकेशन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से लोग बेख्याली में, बेध्यानी में, इस वजह से कि भाई इस्लाम को बहुत फ़ायदा होगा, उन्होंने इस्लामिक बैंक में डिपॉजिट्स डालना शुरू कर दिए। 2005 से 2015 तक तो सिर्फ एक ही बैंक जो है वो टॉप ऑफ द लाइन रहा इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक। उसने मोटा प्रॉफिट कमाया, लेकिन 2015 के बाद से लोगों को, जो दूसरे बैंक्स थे, उनको भी समझ आना शुरू हो गया कि इस्लामिक बैंक में कितना प्रॉफिट है, तो उन्होंने भी सबने अपनी इस्लामिक विंडो खोल दी। ऐसे ही जितने कन्वेंशनल बैंक्स थे उन्होंने अपनी इस्लामिक विंडो ओपन की, उनके जितने भी प्रॉफिट्स थे स्काई रॉकेट हो गए, उन्होंने छप्पर फाड़ दिए प्रॉफिट्स के। और फ़ायदा इसमें से किसको हुआ? तमाम बैंक्स को। इस्लामिक बैंक से लोगों का नुकसान कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर आप कन्वेंशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रखेंगे तो आपको 15%, 16%, कुछ बैंक तो 18% भी अभी के रेट्स पे देंगे। लेकिन अगर आप एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट इस्लामिक बैंक के अंदर रखेंगे तो वो आपको परसेंटेज देंगे 6%, 7%, 8%, मैक्सिमम 10%। यानी अब आप ये देख लें कि लोग, पैसा ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोगों को कहें कि नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लेंगे। अगर आप उनको कहें कि कुरान पढ़ लो, तिलावत कर लो, हज पढ़ना है, उम्रा करना है, उम्रा कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि जेब से पैसे निकालें, किसी को पैसे देने, किसी का हक देना है, तो वो नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपना नुकसान किया, कम रिटर्न्स कमाए, लेकिन इस्लामिक बैंक को, इस्लामिक बैंक के नाम पे, इस्लाम के नाम पे उनको डिपॉजिट्स दी। देखिए, इस्लामिक बैंक ऐसा है कि अगर आप उसके अंदर कोई डिपॉजिट रखते हैं सेविंग अकाउंट में तो आपको इंटरेस्ट बहुत कम देगा, लेकिन अगर आप इसके एवज अगर आप उससे कोई चीज़ ले लें, कोई मोटरसाइकिल ले लें या कार लीज करा लें, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट ऐसा चार्ज करेगा जो कन्वेंशनल बैंक से ऑलमोस्ट जो है वो 30% ज़्यादा होगा। तो ये इस्लाम के नाम पे बैंक्स जो है वो मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लोगों को, बेचारों को धोखा देके। गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस्लामिक बैंक में जो इस्लामिक नाम है वो चेंज करें, इसको सूद से पाक बैंक या रिबा फ्री बैंक या कुछ भी और नाम दे दें। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अगर आप इस्लामिक बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वो लोन लेना बहुत मुश्किल है, उनके पेपर वर्क इतना मुश्किल है और उनके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आपको जाके लोन मिलता है और उनका लोन भी मुश्किल टर्म्स पे है। अगर कन्वेंशनल बैंक से आप लोन लेते हैं ना, मतलब अगर आपको 1 अरब चाहिए तो 1 अरब कन्वेंशनल बैंक आपको जो भी कोलेटरल रख के 1 अरब दे देगा, उसके बाद आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे इंटरेस्ट लेगा और काम चलता रहेगा। जबकि इस्लामिक बैंक अगर आप जाएं तो वो आपसे इतने बड़े पलंदे लेगा पेपरों के कि आपने पैसा क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों नहीं करना।
تو یہ اسلامک بینک جو ہے یہ ایک وائبل یا فیزیبل راستہ نہیں ہے اکانومی کو چلانے کا. یہ اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ایک انڈسٹری جو ہے وہ اپنا کیش فائنانس جو ہے وہ کنونشنل بینک سے لے رہی ہے, لیکن اگر اس نے کوئی سولر لگوانا ہے یا کوئی اور چیز مشینری ماڈرنائز کرنی ہے تو وہ اسلامک بینک سے لے لے. ٹوٹلی اسلامک بینک سے کوئی انڈسٹری چلتی ہوئی آپ مجھے دکھا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا. کوئی بھی ایسی انڈسٹری نہیں ہے, اگر وہ انڈسٹری چل رہی ہے تو وہ دونوں سے لے کے چل رہی ہے. مینلی اس کا انحصار ہوگا کنونشنل بینک پہ, اور چھوٹی موٹی چیزیں وہ اسلامی بینک سے بھی لے لے گی کہ بھائی ان کا کوئی کسی کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے, کسی کو اپنا خوش کرنے کے لیے. اسلامک بینک کی مین جو اسلامک بینک نے پیسہ دیا ہوا ہے وہ گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو تو اسلامک بینک نے پیسہ دیا ہی نہیں ہوا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اسلامک بینک سے پیسہ لے ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے لیے بہت مشکل ہے پیسہ لینا. کیونکہ پیسہ کمانا آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے آج کل کی اکانومی میں. اور دوسری بات یہ کہ کنونشنل بینک سے تو پیسہ لوگ آلریڈی لے رہے ہیں, پچھلے 70 سال سے 100 سال سے لے رہے ہیں, لیکن اسلامک بینک نیو ہے. اس وجہ سے لوگوں کو اس کے اوپر ڈپینڈنسی یا اس کی تھوڑی سی ٹرمز کو لوز کرنے کے لیے اور اس کی ٹرمز آسان کرنے کے لیے لوگوں کو چاہیے, علماء کو چاہیے کہ اس کی تھوڑی سی ٹرمز آسان کریں تاکہ لوگ اس کے طرف آئیں, اور اس کا نام بھی چینج کریں, نام اس کا ربا فری یا سود فری بینکنگ کریں, اس کو اسلامی بینک نہ رکھیں. گورنمنٹ نے جو آپ کو کہا تھا کہ سن 2028 تک پاکستان سے سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا, یہ ایک لالی پاپ ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ وائبل ہی نہیں ہے, بغیر انٹرسٹ کے یہ اکانومی چل ہی نہیں سکتی. کیونکہ اگر آپ نے بغیر انٹرسٹ کی اکانومی چلانی ہے تو پھر آپ کو پراپر پورا اسلام چاہیے, پورا اسلام. یعنی اس میں اسلام میں جو ہے ریاست ماں بھی ہوگی, اسلام کے اندر بےایمانی بھی کوئی نہیں ہوگی, جھوٹ فراڈ بھی کوئی نہیں ہوگا, اس طرح کے فضول ٹیکسز بھی کوئی نہیں ہوں گے, اس طرح کی لوٹ مار بھی نہیں ہوگی, اور لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں گے. اس کے بعد جا کے سود ختم ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ دوسرا نظام جو ہے وہ بےایمانی کا, دھوکہ دڑی کا نظام چلتا رہے گا اور سود ختم ہو جائے گا, تو یہ بالکل اور ایک جھوٹ اور لوگوں کو صرف اور صرف 2028 تک سلانے کی بات ہے بس, کہ بھائی 2028 تک سکتے رہیں آپ, اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے 2028 جب آئے گا پھر دیکھ لیں گے. ان کی گورنمنٹ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2028 تک تو نئی گورنمنٹ آئے گی نا, تو وہ نبڑے گی, وہ ان سے علماء سے نبڑے گی, اور وہی پاکستانیوں کو جواب دے گی کہ ہم نے سود ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہم تو 5 سال کے بعد چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی انہوں نے اپنے آپ کو سکون کہ بھائی ہمیں علماء اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں تنگ نہ کریں, لوگ انہوں نے بھائی 2028 کی آپ کو ڈیٹ دے دی ہے, صرف اور صرف لالی پاپ دی ہے. آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں, 2028 تک دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں کتنا ایک سود ختم ہوتا ہے. اگر سود ختم ہوگا تو سب سے پہلے نظام چینج ہوگا, پراپر اسلامک نظام جو آپ وسلم کے دور میں تھا وہ آئے گا, تو ہی یہ سود ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ اسلامی پرنسپلز پہ کاروبار ہوں گے تو اس کے بعد جا کے آپ سود ختم کر سکتے ہیں. اگر اسلامک پرنسپلز پہ کام نہیں ہوں گے اور معاشرہ اسلامک پرنسپلز پہ نہیں ہوگا تو سود کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ سود ختم نہیں ہو سکتا. تو دوستو, اگر آپ نے یہاں تک کی ویڈیو ہماری دیکھی ہے تو میں آپ کو بہت شکریہ کرنا چاہوں گا. اور دوسری بات یہ کہ ہماری ویڈیوز میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ ساؤنڈس بھی آئے ہوں گے, کچھ کوالٹیز میں بھی کوئی مسئلہ ہوگا, لیکن انشاءاللہ وہ ہم ساتھ ہی ساتھ دور کریں گے. آپ ہمیں اس طرح سپورٹ دیں, پیار دیں, اور ہمیں لائک کریں, فالو کریں, شیئر کریں, اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے کچھ عرصے کے اندر آپ کے لیے نئی نئی چیزیں, نئی نئی ویڈیوز لے کے آئیں گے, ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز, ایسی فائنانس کی ٹیکنیکس کہ آپ انشاءاللہ بہت ایزی طرح سے اپنے پیسے کو گرو کر پائیں گے.